ماشین نوبتی ما اوپل بیچ که سالش 2001. منی حالتی بالام دو الکتره نه الکتره واش коробка механик دو الکتره коробка механик CD player کانتینر پیچکاش کار میکند پربیگ 140,000 کیلومتر منی حالت سالن قفای ماشین در حالت خوب نه سپاس کشم وای موتور یکوشش یکتی سوزجوری بنزین расход داته ساعته 110 میگردد اکومولاتورش هم حالتش نه нархи ماشین 45,000 сомон با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 875 75 80 92 875 75 80 ماشین نوبتی ما اوپل کراوان سالش 94 منی حالتی بالام коробка механик CD player دو ایربگ داره پربیگ 225,000 کیلومتر منی حالتی سالن قفای ماشین мотор якушаш сӯзишворӣ газ бензин газаш прасой расходаш 10 тв 85-90 мегардад нархи мошин 30,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 777 27 67 ماشین نوبتی ما اوپل زفیره سالش 99 منی حالتی بالام چهار الکتره коробка автомат کانسنر پیچکاش کار میکند دو ایربکه پربیگ 200,000 کیلومتر ها هم لوکشه هم کانسنرش هم منی حالتی سالن قفای ماشین мотор 1.8 1.1 сӯзишворӣ газ бензин газаш прахсой расходаш 10 та 85-90 мегардад яъни аккумулятор нав нархи мошин
48000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 776 3070. боз як мошини навбати мо Opel Zafira солаш 2000. мани ҳолати балон ду электро, коробка механик, CD плеер, контейнер пешка кор мекунад, лукаш нест. ду айрбаг дорад. пробегаш 529000 километр. мотор 1.8 екатек, сӯзишвори газ бензин, газаш прахтсой. расход 108590 мегардад. ёдовар мешавем техасмотири дамаҳаша. нархи мошин 48000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 776 3070. мошин навбати мо Opel аст, солаш 99. мани ҳолати балон чор электро, коробка механик, CD плеер, контейнер пешка, ду айрбаг, пробег 182000 километр. лукаш нест. мани ҳолати салони қафои мошин мотор 1.6, сӯзишворӣ газ бензин, газаш прахсой, расход 108090 мегардад. нархи мошин 42000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 765 1755 92 765 1755. мошин навбати мо Opel бечка солаш 95. мани ҳолати балон ду электро, коробка механик, CD плеер, пробег 303000 километр. این ماشین چخالاش کاجه. من این سالن قفای ماشین، سالن قفاش هم چخالاش کاجه میبودن. ازش колбасный, запаскиша ман. Толстиги ҷош нест. Ин запаскиша ман. мотор 1.6, сӯзишворӣ газ бензин, газаш прахсой, расход 1085 мегардад. چند پول گوشتید؟ 28 با سودا میکنیم.
нархи мошин 28000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 703 01 11. мошин навбати мо Opel Zafira солаш 2010. Мани ҳолати балон. Мани аэродинамический багажник буда. Болошанда. 4 электро. Мани ҳолати салон. Сиденьёш кожа нав. Борд компьютер, CD плеер, кондиционери пешкош кор мекунад, коробка механик. Пробегаш 31000 километр. Мани ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 1.8 1.T сезишворӣ газ бензин газаш евро 5. расход 10-85 мегардад. нархи мошин 95000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 904 69 99 92 719 00 20. мошин навбати мо Toyota Land Cruiser Prado солаш 2017. мошин европейка. мани ҳолати балон. ин мошинам тамоми наворотҳои ин замонаш аст. бортош компютер, климат контрол, мультирӯл, тамоми наворотҳои ин замонаш аст. мошин вагон мебошад. мотор 2.8 4 силиндра. расходаш расход 10-100 мегардад. Я литров 12. 12 12, 14. 2 литрда 100 мегардад. нархи мошин 385000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 777 1267 92 777 1267.